Malima Anya kuma bi lundi 25 juillet 2022. Malion, colonel Sababen non, oube ka Mali Black Tara, Bafaji de kan, colonel Ismail Wage, colonel Modibo Kone, et colonel Maliki Djaou, mena be prévu là. Malion, oube ka komunu yamba révélation beke bi. M'bazenye barake di jukoro, mais je vois que vous t'es qu'à changer. Mais comment ni ala tchamache là, mais n'indie kou adabo kou toko de tingen, n'yen kale al Corané là, Corané de Filemboluta. Ninte ka dabo de kuka ben ninte ka dabo ko mari de ka sauver no de senjo lo bolo jeli ni kala ala la kan kale corner la flemme donc ane fo malende bela ni katla ka fotuguni na ka soro shogeli misi de disegu tungarama ina fa fora tuya mina mfle ni mbolo fle corner kana tunda ni somo fana kelen do fana ka misi mine ka dun corner bunya koso ala bunya koso ne somo ko sogal de misi dinema ko ne sogal ga misi ne ka tla ko di somo ma ne somo mi ya dun ala ka be faga fana woro fra u bana pew anga na colonel Saban na kotila ambe ka chroniqueur fin kala a chaman ba di baby munu me ka armée buruja ma fa bede a chaman be bo uni SUB ka barake bi ayo sura sude modi ko ne e sura sidi isura si ngon buruja baga gele mangi blaki nya sotigima o yi keleni flana fana tuguni ayam faka kuy mogo jeli de bora ni changement na anye jeli bora changement na ka mogo munu gen mogo kata sa misiri u kono o mogo munu gena aka tla ko mogo kile wabe ka bolul de no fibi malion teru croix de ben nuna bi awa mogo munu be ka piloter au colonel Sabadi awa asimi nawma kuma entre vous le colonel ni colonel Sabadi maka fanga tia ka sibon teke kono antena wula contrôla mais ala ba o kele fana awa français ba o kele munu ba no fo de ba o boye anta o boye de nan taw fedi ambe fa kanya de nyimbulu dal Coran kan wallahi ala binya be benga ngela de wallahi abeka munga ote abeka munga ote ka faso barake be ka cinye de fo onyana wala ko kadni de parce que desara jiti ko ri ora to ne be bobi ka malien de ken série awa ne kelen de minente de frustration be fambedi awa ambe ka mogo kele be uno be ka dibi aye franci gen franci kanu bagaw framu jarabile be franci la aw be ka teria kenuli o te kele fangeli mai jusqu'à ce que avec ta baraka ñogona teme awno lu ñogonte avec ta muso do bloc ta kuma télévision show la ku publicité ou ke olu ka yele sans fait olu ka ke influence ou ka kolula kolu bana o deme élection na ta force de changement tout n'était jamfa kolu kan tay et puis ibe ka député koro do ka sungu fana ka daka ngone sara mo do adi bulu aye mali faka kuy aw sura ñogon le bubo avec ta terika no di o mo botuguni avec ta taka tu régime koro mo de komunu ko kube français non ma ta ka di CP la ka si bon teke kono malion anga nyoto la me mo ko ta nyogon ne ga mali ma suma folo de ama suma halta wallahi ngani mali aka anga série de 600 tuni ame yoro mina sam bire ka gele ni kunla no ba ko fo wati be me ba anya bala mo be ku diverti ibaro comme ça fait 30 ans fin nous be kala wena oui kundo ba kana tradition na qui est un très mauvais signe. Il faut qu'on aille sur la division. Aujourd'hui, il y a 90% des Maliens qui sont supportés. Oui. Amero Minasi. Oui, Famba Bifé. Non, on va dire que là, il y a qui me bat avec Koubla. Il faut me banni. Voilà. Il y a une négativité là. Tu m'as mis son opportunité de la dernière minute. Ou nana. Moi, tu m'as dit, là, il est. C'est ce qui se passe maintenant. C'est un signe très dangereux. Parce que nous n'y sommes pas nous fait. Nous nous des trois dimanches. Nous nous des là et les sambés. Ni y a la Torah ni ma quoi nana. Nous nous qui glisse que nous. Ma quoi vous me on docteur. Non. Même quand on vient avec la situation analysée, il n'est pas complet. Parce que depuis loi électorale ko damne na dron ko tinara yele mati wa ko free wa ka yele mana tukuni ko maintenant tu me munu dalo lure te kuma ni tum tu do ere fena si ça lu de wuli na fo ko lu de kuma tiwi c'est les opportunistes de la dernière minute yo e dron c'est des mauvais signes parce que na ko ka be gela ito lui kuma be bana pe o lo de ka atete la adema système ka atete la o be ko de ka so asina à travers Maliki Diaw à travers Modibo Kone à travers colonel Ismail Wage wala e malien be jigila te rabi ne be malien be ken témoin ni me ka galou ne fana noro ala alcorane fana fleni
ni be ka daba to ko tiende kama ni ne se ko tora te fait au ka bendi ne te ka nyiri ko colonel ka bla nyoko na de ko ka ko colonel do ka fa do te de mais au de ke danger yera ye mali ma bi ni ko ne din pour mbulo fle ko ne ka au de problème yi bi ni ala na krache fra ni ko kuma nuwo sulu ko kuma nuwo fenga wo aw ni muso na fili mun fana be nyoko mbulo anyo jogo yira awra jaja aw no lu bebe bara la di ko jaaw be tabolo ni ekle ora to desele me ko lubla au moins botogoni munu fana be ka armée Buruja ça veut dire que vous avez trahi l'armée malienne SE ka dese ka ta jamana 2000 ko armée ko l'armée ne monte pas en puissance ou SE ou ya ka responsabilité fait na simit se ka muli boko ne boye parce que duru de coup d'état ke ante ala deli fana ka bla nyona na o duru ni do ma kariya ka loski ka tien fo kanga na tan li fait na o tora nyon kare sel la tan to ala au bebi ante na saw madema au bebi ala ba obi parce que o janfali le Mali n'est pas le seul colonel Selima awabo baradila ay tien fo nyoko nyana aka nyoko na clé avant qu'il ne soit trop tard teri kuraw de ba bolo e ke bora ka kuma fo si sambe docteur Fomba bora ka fo de awa mo ko chama de filsere be dugola mo ko dimine be abe ka ta muso glan aw to ko tieni ba hali muso ko la kay muso do mina ku don ka so la de ko parce ko pasi do tara ka taka moribo ko ne ka muso ko kuma fo antaro mun ta fon kala ma ko antaro ni tiendo tiente sa ala de bo do sa aw to di tieni ba o ma ka gubi maliki jaw modibo ko ne kolonel Ismail Wage aw de sababu bena toni tension de bi aw de bena asini bi aw de bena Mali bi aw de bena Afrique bi aw de bena betchi na tege ay sabali ala ka ala nya bebela moye mo mun gen abe ka mun ke atenya ate marché aw malien ti sigi kala jede mun gena ka be nanolu ye anna mo sama ala ta tawda wallahi ni mo ko kibe Mali janfa hali ne segu tungara bala iyere ka interpersonnel coronel ngana to tigida anti ya fatigi ma fona ka so anga malien ma batan ani sabani ko de ma fani kelena ka muso konoma o violi mo kana ni awi aw bulo kame damu jeli la aw de be pulila ni mo mun fono le malien bulo ni malien te fa ku yunyala ils vont vous apporter quoi? C'est des portes malheurs. À d'autres politiciens d'Oko, à d'autres Smaïla Bina, à d'autres Ibeka Fanga Tiena. Abe bolo moko de Kobi. Abe bolo moko de Kobi. Quand on le barake nesnesina, aka SE konana abulanta kalama. Des gens qui n'ont rien apporté au pays, des gens qui n'ont pas droit à la parole. C'est au CNT qu'on leur donne la parole. C'est à la SE qu'on les recrute ou qu'on leur donne des secrets de l'État. Ou bien aussi, ou là tu bête mané bessa, ou là tu bête quand on yere kele. Et akra tonya ekoi. Ambe bira otonya kele ni kono. Hali minali munu mekela. Aoba tigu don. Amu boye aseba oye ku boye parce que vous êtes tous ensemble. Parce que aoba a critiquer la do utiliser des ou ka mogo mine. Ou ba betara do mogo do kofe. Aka mogo do ou peut-être a yere ta kalama je ne sais pas. Ni si tu te fais mal entouré, ni koko kra qui est responsable. C'est que ko do ke sente kono jaw ta kalama mais pourquoi na ni mogo ni? Nyame abona sigira kali wallahi tonye beka da beka bi abeka be bien coulé bi abeka be tigila tege bi à cause de vous trois yaro wage gani alena amoko sugu be kali ana be kali mais te wage ni patriote ban munu be kuira fawiye kamena sente fana composé de non seulement ye sente que sorasi ko ni politicien ko force de chance ma lo 10% kamena mogo mugana hake do fana faraka au lieu ka ko chi M5 ni yere wolo ni société civile ni wonche alla be fitin da bota rodona avec la kana no système koro kelende ki den kana no politicien mo keloni katla kata loi électorale ko yelema non seulement taka idée jaw taro yelema ni politicien no ko munu me siente kono munu rebe ka bobi tanga na fra nyonta munu rebe ka bobi ko asimi kana ke présent jaw enol de kadibi quelle incohérence mais be ka asimi ka fanga de tien ita don jaw et c'est plus dangereux. Munu be ka armée la gauche e ma da ay armée fa asura si nyoko ka fa ko juguya na o tigu donendo o lu kanu ba ko donendo aw ye francis gain mais ay kuma kelem bla okuna ay francis gain francis kanu ba ko ba o singoro hali francis kasabe mo fa ma nga garati bila ma non seulement be ka baraka no la be risque la o kilingi flana fana tuguni mo ye francis le buta ma chitoui francis ma chitoui Saddam Hussein o yo juru do kana occidentaux do ke Patrice Lumumba o yo so teke ko nyi rata o dimongo jugo o nyi takata no fuga dugula sam binga nin ko so la kana no nyi kada fi o yo langolo mblai ni to abu la gushi ni to obi fara abi lebude wala sa mo wore ka sran ta fo ka be disila to abu disila awa awbe ka o daw faka bagaw dema
avec ka taga mugo kuntanw ta k'u bila an senkɔrɔla ɲagasa aw t'anw na mɛn aw bɛ ka wuli keleya fu la dɛ premier ministre ye mɔgɔ dɔ fɛngɛ yan fɛ dɛ ni ne segu tun ka bɛ premier ministre ka baara la ko sogɛli ye misi di ne ma k'a ye wari di ne ma kuranɛ in ka ne faga sisan ni somɔgɔ fana y'a misi di mu ala k'o tigi fana faga a ye sabali sa aw tɛ politiki dɔn minnu bɛ fɛ k'aw dɛmɛ aw t'olu fɛ nin tɛ ban yɛrɛ ye aw tɔgɔ de ko ban yɛrɛ ye aw Asimi n'i sigi ka nin mɔgɔ saba lajɛ n'aw ma kuma ɲɔgɔn ne ma fɔ n ka fara dɛ ni ali kuranɛ tɛ n tɛ ka fɔ n ka fara n'a ye kuma ɲɔgɔn ye nin ko nin ka dabila avant qu'il ne soit trop tard avant qu'il ne soit trop tard adama tari i dentente atete kɛrɛfɛ ka nin de kɛ u bɛ k'o kelen de kɛ aw la fana o t'aw fɛ a bɛɛ ni ala cɛ o t'aw fɛ n'a bɛ sɔrɔsi fana kɔnɔ k'i bɛ infiltration baaraninw kɛ k'a ka tiɲɛ n'a tiɲɛna aw bɛɛ de bɛ bi a kɔnɔ Sanogo taara u ye ɲɔgɔn taara ye u y'u bɛɛ dégager hali minnu taara Farogo u y'u bɛɛ bɔ yen u t'aw fɛ u t'a ala fɛ u t'a kira fɛ ala ka hakili ɲuman d'aw ma